mes recherches entrepreneuriales, parce que je fais beaucoup de recherches sur deux sujets, لقيت بان كاينين دي ميت واحد 5 لي ميت اللي دوبي تري لون. الوغ بغيت نتشالنجيكم عليهم باش نتقاسموا مع الناس اللي معنا. لي ميت نيميرو 1 كيقول لك لي زونتربرونور ام لي ريسك. شفتي بان واحد لونتربرونور هاز واحد 3 القنيبيلات. اسكو لي زونتربرونور ام لو ريسك؟ اسكو شي حاجه كتحفزكم وكتباسيونيكم؟ غادي يكون انتربرونور اللي كيعجبني المخاطر وكنبغي الخطر. En fait, Anna, je peux dire que l'entrepreneur, il aime en fait les aventures. Parce que les aventures, qu'il y a un risque, donc il aime les confronter. Donc, واش كيعجبوه؟ على حساب كل واحد. سي با زعما شي واحد تقول لي فوالا كاينه شي حاجه ريسكي سي ليها ويقول لك وي بارامور نمشي ليها. مي ديك لافونتور اللي خدا راه امبليسيتمون فيها دي ريسك، دونك il faut savoir les contourner. الريسك حيت ما عارفش واش داكشي غادي يصدق ولا ما غيصدقش، ياك واش غادي يلقى يقبل ولا ولا لا. لا. il peut prendre l'initiative ديال شي حاجه فوالا كوم سا شي حاجه دو نوفو دو هذا implicitement oui. Très bien. Siham, connais-tu de ta position par rapport au risque? Tu as lancé ton entreprise avant même d'avoir ton diplôme, ton jeune âge, un écosystème tout neuf pour toi. Tu peux nous en parler? Je suis fan de risque par personne, par personnalité. J'adore les risques et l'aventure en général. Je ne peux pas vivre une vie mais je suis fan aussi de la sensation forte. Et je pense que c'est parmi les choses qui aiment l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est des sensations fortes, c'est le stress, c'est la joie, c'est des trucs qui me sont le haut les bas. Et j'adore avec le sentiment de risque, sachant que dans le taux de raison, c'est normal, il ne faut pas obtenir mais l'amour de l'aventure, c'est quelque chose les ouïes. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Je ne sais pas ce que Aya, ou là tu règles encore les soucis de ça. Très bien. Alors, le risque, on dit aimer le risque. Ça veut dire aussi gérer le risque. Ça ne veut pas dire le subir. Ce que tu as dit m'a interpellé parce que c'est un amour de l'art. Mais est-ce que tu es toute seule ou est-ce que tu te prépares les... En fait, moi, je fais des choses avec l'ouala, كنزيد هذيك لا سونساسيون تالمون كتعجبني كنبغي نعاود نجربها وكنبغي ندير بزاف الحوايج. chose qui explique que l'entreprise, ça reste une petite entreprise, mais il a une diversification des activités. Mais ça ne veut pas dire que tu as une activité et je pense vers une autre activité. Mais d'abord, la raison derrière, c'est logique, parce que c'est une grande responsabilité. On prend un risque, mais on a pris le risque déjà de laisser tomber par nos métiers, nos diplômes, on a pris le risque de se battre contre beaucoup de choses, mais avec une confiance, avec une raison, avec des projets pendant des années, des partenaires, etc. Mais ça reste, voilà, on va prendre un risque gérable. Très bien. Je me tourne vers Mohamed. Tu le risque doublement parce que vous êtes sur le même projet. Il y a un risque familial. La balance, on va créer une source de revenus stable, allez, on va courir le risque. Comment vous êtes dédié au projet? Comment vous avez le risque? Donc voilà, il faut que le ADN de l'entrepreneur تكون فيه شي حاجه qui le pousse vraiment à gérer une sorte de risque ولا حتى زعما ديال l'affronter même. حيت كاين des gens qui يشوف le risque يرجع للور ولا هذا. Oui, effectivement, en fait la vie كلها هي هكا. إلا بغينا نشوفوها même la vie c'est une entreprise en fait. Tu as des occasions, il faut les saisir ou là on peut les rater à la حساب la situation ديالنا. Effectivement, oui, en fait c'était un risque déjà point de vue de la société ou de l'entourage ديالنا. انت عندك كان عندك un salaire, un bon poste, tout en sachant que vous êtes un ingénieur réseau système, انت بزاف د الحوايج هذا وهذا. Donc le domaine de les nouvelles technologies, c'est quelque chose de très en fait c'est un domaine qui est très promoteur وهذا donc علاش بغيتي تمشي منه وباقي غادي يجيو بزاف لي زوبورتونيتي فيه وهذا pour te lancer في شي حاجه هكا اللي باقي ما عرفت حتى واحد فين غاديه ولا هذا او ميم طون كتزيد تقنا راسك عاوتاني بواحد زعما اون اوتر ريسبونسابيلتي ديال الزواج وهذا جوستومون ملي تيكون معاك ان بارتنير كي تاد ولا تيكون في جنبك حتى لي ريسك تيبانوا لك سون ابوردابل. très bien. فوالا دونك شاكان دو كيكون عنده شي واحد اللي كينقولوا حنا كيعاود ليه كيساندو
فوالا كيساندو كيما كان صاحبو والديه سي با ضروري هذاك الواحد خصو يكون دونك بروندر لو ريسك وي مي فو اتر سوتنو اتر ايكوتي باش تقول بان راه جو دير لا بون ديسيزيون ياك برودامون اوسي عاوتاني ما نساوش انا ماشي جاتنا ليدي ديال ان بروجي فوالا اون فا فير ان بروجي اون فا لا ديجا كتكون اون سورت ديتود اسكون فا لي اون ايتود هي نقدروا نقولوا واخا غير سوبرفيسيال سطحيه ولكن او ما كتكون عارف راسك بغيتي توصل لشي حاجه ماشي عاوتاني داك لو ريسك ديال نديرو شي حاجه ما عارفينهاش فين غاديه كنسميه انا تهور هذاك. Très bien, donc عندك الحق. Donc هذا c'est un risque calculé. On est en train de parler de est-ce que Aya aime le risque pour pouvoir son business. Alors un risque calculé oui, mais ماشي كيعاوتاني لي ريسك كلهم. الصراحه انا كنت غير ما كانش كيفهمني انني كيعجبني انني ناخذ الريسك ولا نخرج من لا زون دو كونفور ديالي حتى بديت كنجرب غيالمون وديك لا حتى ملي كتاخذ لو ريسك وتديكوفر واحد الحاجه جديده اللي كتخليك ديما عاوتاني تو برون لو ريسك. جو بونس كو زعما ماشي سي با ان كاركتير اللي كان فيا مي بلوتو تا اكتشفتو فيا وليت دابا جو برون لو بليزير زعما انني ناخذ دي ريسك مي ان ميم طون دي ريسك كالكولي كمان حيت ملي كنكونوا زعما عندنا دي ريسبونسابيلتي مع لونتربريز مع دي جون كي ترافاي زعما في لونتربريز il faut quand même avoir des risques calculés ماشي غير نجي وندير هاد القضيه بلا ما نفكر فيها. Donc on retient من هنا entrepreneur ils aiment le risque de leur sûr le projet Aslan il est en mode risqué mais des risques calculés. Donc c'est ce que je retiens sur cet élément-là. Juste faire une petite remarque par rapport au risque aujourd'hui بزاف ديال les entrepreneurs كتلقاهم des années هما كيخدموا على البروجي ديالهم وما كيلونسيوش لو مارشي باسكو زاتونت كيولي بارفي باسكو يولي بارفي هاد القضيه ديال لو ريسك فاش كتلعب حنا كون ريسك بشي حاجه ça veut dire on est en train de la tester وكنشوفوها واش مشات ولا ما مشاتش باش اللي كانت ما غاداش نحبسوها ونشوفوا لي ديفو ديالها بور لاميليوري واللي كانت مشات اون ساسور كو مشات ونمشيو لحاجه اخرى. سي جوست هاد باسكو بوكو دو جون كيبقاو حتى سي فري شي حتى عمرهم ما يولي بارفان. Exactement. كيقول لك le plus tôt tu testes le plus tôt tu tires les leçons et le plus tôt tu corriges parce que بقيتي كتسنى لو سيتويان تبدل والكليون تبدل والمايند سيت تبدل والمون تبدل وانت باقي لابوراتوار ديالك. جو بو دير كيل فو اوزي عندك اون ايدي فوالا حتى ما خاسر والو الا ما ضر حتى حد هذا تو لوز تحطها تطرحها وتشوف ديك الساعه لو روتور ديالها كان مزيان فوالا تو فونس ما كانش مزيان دون لو بوين دو في زعما دون لو كوتي ديال انه راه سا با مارشي tu proposes pas une solution qui est vraiment fiable donc voilà tu abandonnes تقلب على حاجه اخرى. C'est pas abandonner le sens de laisser tomber mais tu essaies d'améliorer tu essaies de voilà de تقاد l'idée ديالك mais حتى كتعرفها فريمون راه سي اون ايدي اللي ما عادي rien te générer tu fais un pivot عاوتاني علاش ما درت علاش ما هذا ما حتى كتلقى فريمون tu fices tu es en train de ficeler ton projet ou la start-up. C'est vrai. Donc, là, on va tester et tirer l'expérience que ne rien faire et ne rien savoir. D'ailleurs, on va voir la notion du risque qui va se répéter. Alors, le mythe numéro 2 qui vous dit qu'il faut avoir une grande idée. واش بصح تكون شي ايدي واعره مجهده باش تقدر ديماغي واحد البروجي ولا لا؟ انا كنقول لا. كنقول لا حيت لي غروند بواط اللي خدامين دابا راه لي زيدي ديالهم سون تري سامبل. جو بارل فيسبوك بحال فيسبوك سي بلاتفورم بور لي رونكونتر دي زامي تو سامبلومون. هذا هو لو سكري ديال لا ريوسيت ديالهم عندهم دي زيدي كي سون تري سامبل ولكن لي زون افونسي فيهم. ايا كيسكو تو بونس؟ اصلا كيقول لك واحد الحاجه سي كو زعما on peut avoir la meilleure idée du monde mais qui ne marche pas زعما ça va servir à rien du tout. يعني الواحد ما يقولش راه خصها تكون عندي شي فكره اللي ما كايناش عاش نقدر نتلونسا في لونتربرونيا ولا عاش نقدر نبدا البيزنس ديالي. الواحد خاصو يشوف شنو لو بيزون اللي كاين في لو مارشي وانت شنو تقدر دير زعما باش تحل داك المشكل اللي كاين. وكما قال محمد راه لي غران انتربريز اوجوردي راه سي دي بيزنس كي سون كلاسيك. لي بيزنس كلاسيك هما اللي اوجوردي زعما كيقدروا انهم يعيشوا مزيان حيت ملي كتكون اون ايدي عاوتاني اللي جديده وانوفونت راه تو فاس ا دي بروبليماتيك جداد tu es face à un marché qui est جديد tu as des stratégies جداد دونك ديما كيكون شي حاجه اللي qui n'est pas vraiment sûr donc je pense que non. Très bien. Rapidement. Alors je partage le même avis, je pense que non, c'est pas l'idée mais la solution est l'idée واش كتحل un besoin ou là une problématique, c'est ça le plus important. Tant que l'idée elle est efficace ou كتحل ليا quelque chose ça veut dire راه ça marche. كبيره صغيره ça change rien. Très très bien. Merci beaucoup. Donc ما نتسناوش ديك اليدي تولي جينيال جينياليسيم ونخلص على قوه لي زيتود وكل شيء.
mais beaucoup plus et dans ce besoin il y a the right place, the right idea une idée ingénieuse face à un need exactement وديك الساعه سي الخدمه عليها اللي غتخلي منها انجينيوز ولا لا على حسب الجهد اللي غنعطيو فيه et comment on va la développer. Très très bien, merci. On va aller sur le mythe numéro 3 qui dit بأن les entrepreneurs sont des experts en en prévision. Est-ce que quand vous avez démarré vos projets, vous étiez prévisionnel ou actuellement, qu'est-ce que vous aviez réalisé voire même 5 سنين? Pour le démarrage de projet, je dis non. Vraiment, pour être sincère, on ne doit pas être expert de prévision, mais à un certain moment où on veut développer le projet, on doit être expert en prévision. Le rôle, je ne l'étais pas, mais une fois, parce que le j'étais étudiante, etc., il y a toute une histoire derrière ça. Mais une fois où les tracés, voilà, ce projet là, ça va être moi, etc. Là, il faut des prévisions et des prévisions sur des chiffres. Les chiffres, c'est très, 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 très important. Sans les chiffres, là, ça jamais et il faut des prévisions, au moins sur 3 ans, au moins sur 3 ans. سهام درتي شي بيزنس بلان ديال مريم؟ درت des business plans. درتي دي بيزنس بلان؟ There's beaucoup de business plans. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Et sincèrement, aujourd'hui, mon business plan, c'est un document qui ne dépasse pas les 20 pages et qui est très efficace. Genre, les structures de financement, bien sûr, et واحد الفرحة ديال أنك يكون عندك واحد البيزنس بلان، واحد l'étude de marché par exemple, ou يكون عندك واحد على clients, tu arrives à voir ces clients كدير عليها check. C'est exceptionnel. C'est pour ça que les business plans, ça ne veut pas dire 100 pages. Ça veut dire des pages minimes, mais فيهم الحقيقة، فيهم la réalité, فيهم des études de marché اللي مديرين في التيران ماشي sur Google, et فيهم des vraies études de concurrence. C'est de la réalité. Une fois que tu as la réalité entre les mains, tu peux voir راسك فين انت وفين باغي تمشي وعلاش باغي تمشي. Et هذيك الساعة كيولي le souci d'avoir un bailleur de fonds ou là d'avoir un crédit de banque كيولي ما كاينش par expérience. Mais le jour où tu ما عارفش راسك فين غادي وعلاش وكيفاش وداك الشيء نورمال les gens vont pas te faire confiance. وحتى ليكيب ديالك ملي كتشوفك ما عارفش في الطريق اللي غتاخذها tu manques de crédibilité ما كيتيقوش فيك. Oui, l'équipe, les clients. On travaille en B2B, on a les grandes réunions, ça se fait avec les directeurs d'achat des grandes entreprises. Les clients, les questions des clients, et كاين واحد الفاكتور c'est la confiance. ملي حتى كتعرف البروجي ديالك حتى كتدافع عليه يحسن. Ça joue même la présentation beaucoup de choses. Quand tu es plus confiant à les chiffres dialogues, les réponses dialogues sont bien exactes. Et c'est normal, ça شي واضح في دماغك باش تقدر تبروجيكتي sur la réalité وتخدم عليه. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Bidaya parce que moi, mon business plan, il était fait entre Bidaya et Bidaya Fund. Et de là que je suis sortie avec mes 20 pages. Je suis fière de très très bien, parfait. Donc je résume, tu n'es pas experte en prévision, accompagnée pour avoir. Mais j'ai appris. Oui, j'ai appris. Très bien. C'est Mohamed, par rapport aux visions qu'il y a. En fait, c'est la même expérience que Siham, c'est la même expérience que, je peux dire que tous les entrepreneurs, les Kenny en fait. On n'est pas des spécialistes de tout ce qui est finance. On ne peut pas dire, voilà, dans le début, c'était notre cas, le début de notre startup, voilà, d'ici 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire. Sincèrement, ça m'a quand même صراحة أنا ما عرفت business plan تا واحد النهار طلبوا لي في واحد l'organisme قال لي عطينا un business plan. عاد راه l'idée là, ça commence à marcher زعما. عاد on s'est dit voilà, c'est quoi un business plan, شنو كاين هذا, donc voilà, ça prend مع الوقت. Mais دابا إلا سولتك عندك لي شيفر, عارف راسك فين توصل لهاد السنين. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. واحد اللحظة tu dois vraiment maîtriser le process ديال la société ديالك en fait. Les inputs, les outputs ديالك فين غادي تمشي. Parce qu'il y aura des décisions à prendre après. يعني لما كنتش تاخذهم على الاخوه سي فوالا. Exactement. Aya, toi et les prévisions, comment ça se passe? Pour les prévisions صراحة on peut pas être زعما expert في les prévisions من نهار الأول من اللي كنبداو. Mais on peut avoir la vision. ولا vision هي اللي كتخليك أنك تعرف شنو الحوايج اللي مثلا tu dois prévoir باش توصل ليهم. أنا عاوتاني peut-être حيت درت des études في la gestion d'entreprise. Donc quand j'ai commencé quand même le projet, j'avais quelques petites prévisions mais qui n'étaient pas du tout bonnes. دابا أصلا ملي كنعاود نرجع نشوفهم كنبقى نضحك تالمون زعما داكشي n'est pas bien calculé ou sûr. ولكن كما قالت سهام on doit se faire accompagner وخاص يكون عندنا le minimum de prévision. Le business. Très bien. Donc l'accompagnement, il est indispensable pour une vision et avoir cette feuille de route qui te rassure un peu sur ce que tu fais et
d'un pas assuré et tu peux avancer. Donc, merci beaucoup. On va voir au mythe numéro 4. On nous a dit que les entrepreneurs ne sont pas comme nous, ce sont des super-héros, que vous avez des pouvoirs magiques, un peu Iron Man et le Superman et le Hulk et le Thor et le Spider-Man. Je confirme. Tu incarnes quel personnage de Marvel? Justement, les entrepreneurs sont des gens ce sont des gens normaux en fait. Bon, c'est pour ça fait. Ce sont des gens qui ont eu une idée, qui veulent, voilà, qui osent dire, voilà, on va suivre l'idée, je vais faire un bateau. Voilà, qui مع الوقت peut se transformer الواحد من الناس هذو. Si on maîtrise vraiment la start-up ديالو parce que si on ملي كنسمعوا بشي start-up بحال تبارك الله ديال سهام ولا ديال آية ولا ديال اللي تحملوا مسؤوليه عائلات اخرين وناس اخرين راه سو سون دي زيرو سون دي سوبر ستار بصراحه دون سو سونس ملي لا سوسيتي كتكبر وهذا دونك العين ديال شي ناس راه ابطال ما في حياتهم العاديه راه مساكن الله يحسن عوانهم. علاش كتقول مساكن اشاك تولي همهم هما لي ريسبونسابيلتي اللي عندهم كتولي لا في ديالهم هي الناس الاخرين ينجحوا ما تبقاش بارفوا كاع ما كيبقاوش يدوها كنقولوا حنا يدوها في راسهم ولا في سميتو عليه باش ينجحوا الناس الاخرين. هذا سي لو كا دو لونتربرونور سوسيال ياك اونتربرونور سوسيال ولا حتى غيره يعني الا بغيتي سوسيتي تنجح راه خص كابيتال ديالك تهلاي فيه لوما سي لا باز فوالا. Très bien. Ok. Siham? Dans mon cas, moi, عمرني ما اعتبرت راسي بطلة ولا شي حاجة من هادشي، مي باغ كونطخ الناس اللي كيخدموا معايا كنعتبرهم ابطال، كنشوف فيهم الشوفة ديال الابطال. زعما كاع هذاك ليكيب ديالي دو ا زد شوفوا باش كنشوف فيهم كنشوف فيهم واحد الشوفة بزاف زعما فريمون جو لي ريسبكت جو لابريسي بزاف وكنحب بزاف واحد الاحترام اللي كبير بزاف. Parce que je me dis, personnellement, j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai eu la chance d'avoir un toit, j'ai eu la chance d'avoir la nourriture quotidienne, plus d'autres activités, j'ai eu la chance dans ma vie. Et التسلسل ديال انني ندير l'entrepreneuriat social ونخدم وداك الشيء pour moi c'est un peu un rythme. C'est un choix درتو خدمت عليه طق 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 ومشيت ليه. ولكن il y a beaucoup de gens في هذه الحياة qui n'ont pas eu تم واحد من هاد لي شوا اللي جاو قدامي اليوم اي مالغري تو il se bat مالغري تو كيتضربوا كيجيو باش يخدموا باش يديروا شي حاجه في حياتهم وباش يبدلوا حياتهم. ديجا الحياه ما عطاتهمش بزاف الاختيارات ومازال هما كيختاروا انهم يعيشوا واحد الحياه اللي زوينه. بالنسبه لي هذوك هما الابطال هما سون لي فري ايرو ديال ليستوار. Très bien. Donc c'est الناس كتخدم معاهم هما الابطال. آية ton par rapport à ce postulat à ce mythe? أنا صراحة je pense que on n'est pas vraiment des vrais héros, c'est juste que on a osé être différent. Et vu qu'on est différent des autres, il y a peut-être les gens qui croient que voilà, هذا بحال عنده un pouvoir magique ولا شي حاجة de plus. Alors que زعما it's not a big deal, c'est juste que qu'on a préféré زعما opter pour une autre. Et en même temps, c'est parce qu'on est toujours زعما tout le temps en phase à des situations qui sont différentes, à régler des problèmes. Donc je pense que peut-être les gens qui chauffent هكا, mais généralement c'est كما خلات سلام c'est vrai. Donc الناس اللي تنخدموا معاهم هما les vrais zéros. حنا les artistes en travail, c'est des gens اللي تلقاه كيجي tous les jours pour bosser, pour nourrir une famille et c'est pas du tout facile. J'étais en train de récapituler le numéro 4. Donc des super-héros, peut-être pas comme le physique de ces héros, mais vous l'êtes au niveau mental. C'est très important. Donc au niveau mental, vous êtes pour moi des super-héros et tous les entrepreneurs sont des super-héros parce que les 5, ils cherchent bien, ils trouvent des solutions pour des problématiques, ils font du bien à autrui et comme a dit Mohamed, des fois au détriment de leur propre confort. Et donc vous avez beaucoup de points communs finalement avec ces super-héros. Il reste finalement juste à trouver à quel personnage vous vous identifiez. Alors, je vais aller rapidement au mythe numéro 5 qui dit que les entrepreneurs réussissent seuls. Est-ce que c'est vrai que la réussite de votre business, elle vous revient à vous seul ou est-ce que ce n'est pas la vraie vérité? Pas du tout.
Peut-être que je suis une personne, parce que déjà je suis une formatrice unique, donc, mais c'est un projet et c'est une histoire. Et l'histoire, c'est une histoire d'un groupe d'étudiants في الأول. Après, oui, je suis présente dans toute l'histoire. Peut-être que Anna اللي كنكتبها, mais à côté, il y a beaucoup de personnes, il y a des partenaires, il y a des partenaires, il y a un écosystème. Déjà, l'entreprise, ماشي شي حاجة بوحدها, c'est tout un écosystème. Les DRB, et un écosystème, ça veut dire des clients, des fournisseurs, des partenaires, des bénéficiaires, des salariés. C'est tout un monde. Et pour moi, si tu te dis je suis seule, ça veut dire tu ne fais pas partager ce monde avec ces gens, donc tu ne vas jamais. C'est le point que les gens sont l'ambassadeur de la marque dialogue, ou un moment les règles du ou etc. Donc pour moi, c'est un partage total. C'est un résultat de travail de beaucoup de gens, beaucoup de gens et beaucoup de partenaires. Et voilà, c'est quelque chose qui se partage. Voilà, donc c'est une réussite collective. Pour moi, oui. C'est collectif. Oui, peut-être que je chapeaute le truc, mais pour moi, c'est une réussite collective de beaucoup de gens. Super. C'est Mohamed, ton point de vue? Je partage la même idée. Seul, on ne peut pas y arriver. D'autant plus que toi, tu t'es allié déjà à ta conjointe pour démarrer ce beau projet. Tout simplement. Mais كاين شي واحد déjà l'être humain في الطبيعه ديالو كنقولوا حنا سي ان اتر كولونيال داير بحال النمل بحال هذا دونك خصو مع من يعيش. الا كان الانسان خصو يكون يولي سباع ولا يولي شي حيوان اخر باش يعيش بوحدو باش دونك tant qu'on est humain ça implique que pour arriver il faut être plusieurs. Très bien.